Film prikazuje izlaganje automatske ventilacione grupe za sušenje cigle i crepa. Grupa se sastoji od dva korneta instalisane snage od po 2,2 kW i kapaciteta od po 18.000 m3 po času, te od dva aksijalna ventilatora instalisane snage od po 4 kW i normalno projektovanog kapaciteta od po 50.000 m3 po času. Motoreduktor koji pokreće grupu levo-desno je snage 1 kW. Elise su visokoučinske i projektovane su za maksimalno moguće kapacitete u funkciji od instalisane snage. Ukupan kapacitet ventilacione grupe je 136.000 m3 po času, a instalisana nominalna snaga 13,4 kW. Oprema koja podržava ovu ventilacionu grupu je od svetski renomiranih proizvođača. Pogoni korneta nisu kontrolisani i uvek su istosmerni, dok su pogoni velikih elisa kontrolisani putem frekventnih pretvarača Danfoss sa dinamičkom kočnicom i menjaju smer u zadatom terminu. Kompletan rad grupe vodi programibilni logički kontroler. Sva potrebna signalizacija rada grupe vidi se na vratima elektroormara i sve izvršne komande grupe mogu se voditi uz pomoć tastera i preklopnika i sa ormara u ručnom režimu rada. Ovde se vidi da je niskonaponska tehnika Siemens. Programibilni logički kontroler je takođe Siemens. Nadzor i upravljanje se vrši preko Siemensovog softverskog paketa SCADA WinCC Flexible, a kontrolisan rad motora velikih elisa preko Danfossovih frekventnih regulatora najnovije serije FC302. Elektromotorni pogon je Siemensov, kablovi iz Jagodinske fabrike kablova, dok su svi mašinski sklopovi rešenje mašinske službe Progresa. Elise je po zahtevu konstruisao i proizveo vazduhoplovni inženjering. U kadru se vidi kako smo elise ubrzali po želji, a u zadatom vremenu elise menjaju smer. Brzina izmena smera je stvar koja se podešava po želji. Što se pre izmeni smer, veći je i brži učinak sušenja. Ovde se smer menja za 3 sekunde, bez ikakvih napora, kao što se vidi, te u tome i jeste tajna velikog kapaciteta i velike brzine sušenja. Ne gubi se vreme za izmenu smera kao kod svih drugih sušara u Srbiji i motori se ne puštaju da idu u nekontrolisano stajanje, pa da se onda nasumice pale ne znajući pritom da li su zaista stali pre ponovnog uključenja ili ne. Osim na vremenu i kvalitetu sušenja, postižu se veliki rezultati u uštedi energije za kretanje motora. Čuva se motor od oštećenja, pogotovo njegova osovina. Veoma je važno napomenuti da se može po želji menjati kapacitet ventilatora i samim tim kapacitet sušenja, jer je sve kontrolisano, tako da grupa ima svojstva ispitne laboratorije, a to je od neprocenjive važnosti za optimizaciju procesa u zavisnosti od asortimana proizvoda. Vredi napomenuti da je ovo jedinstven proizvod na tržištu i samim tim i originalan. Za nadzor i upravljanje iz nekog kabineta nadležan je PC računar adekvatne konfiguracije i Siemensova SCADA WinCC Flexible. Uz pomoć nje je na ekranu moguće menjati sve parametre procesa koji se kontrolišu i vidjeti i čuti alarm za slučaj kvara ili greške sa pokazom gde se greška desila. Moguća je dijagnostika rada kompletne grupe. Napredni frekventni regulatori proizvođača Danfoss serije FC302 sa svojim dinamičkim kočnicama omogućili su kontrolu rada motora velikih elisa i tako brze izmene smera, čime je ovaj proizvod postao jedinstven na tržištu sa fantastičnim ubrzanjem sušenja u odnosu na konvencionalne sušare i do čak 40% pri istom dotoku toplog vazduha iz sabirnog cevovoda sušare. Za izloženu ventilacionu grupu koju ste nakratko videli, Progres je dobio zlatnu medalju na Novosadskom sajmu građevinarstva i nameštaja 2007. godine u domenu kvaliteta proizvoda. 6 komornih sušara je po ovom principu rekonstruisano i radi u Progresu iz Velike Plane i nastavlja se dalja rekonstrukcija komora. Rekonstrukcija ventilacionih grupa u sušarama Progresa glavni je krivac što je danas Progres u samom vrhu po kvalitetu i kvantitetu ciglarske proizvodne grane, jer su proizvodni kapaciteti podignuti preko 30%, a rekonstrukcija preostalih komora je u toku i to ide dinamikom jedna mesečno. Vredi ovde istaći da se ventilaciona grupa posebno projektuje za svaku sušaru ponaosob, bilo da je ona komorna ili tunelska. Tako, na primjer, ventilaciona grupa za Progresove sušare sastojala se od 4 korneta i 6 velikih elisa po komori. Promer elise 1200 mm, takvih je rekonstruisano 6 komora. Kapacitet sušenja je povećan za 36%, škarta skoro ili uopšte nema. Sledeće 3 komore koje se rekonstruišu su dužinski kraće i one će u svom sastavu imati 3 korneta i 2 velike elise po komori, prečnika elise neverovatnih 1580 mm. Instalisana snaga u kornetima se sa postojećih 4 kW smanjuje na 2,2 kW,
dok se velike elise stavljaju na motore od svega neverovatnih 5,5 kW. Očekivani protok vazduha procenjuje se na 160.000 metara kubnih po času. Osim ventilacionih grupa, u stanju smo da izvršimo gde god to treba totalnu rekonstrukciju sušare sa implementacijom gasnih gorionika i servopogona klapni, sa celokupnim merenjima parametara procesa i kompletnom kontrolom, regulacijom i vizualizacijom procesa. Sa tim imamo iskustva jer smo to već više nego uspešno implementirali u Progresu, to jest u našoj fabrici, što možete uvek videti na licu mesta i u funkciji. Zato vas pozivamo da nas posetite. Dobro nam došli!